Dali, uy! Dante. Louder, guys. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Last one. One more time, everybody. Happy birthday. Louder. Alright. And now this time, everyone, let's all shout Happy Birthday, Mommy Tess in 3, 2, 1, go! Oh, muli pang gutom na sila, Mommy Tess. Sa abot mo. Okay, again. Let's do Okay, appreciate you so much. Oh, Char. I hope nga kabaw ka, mag-appreciate ka na mo tanan. Dako kay ganda bang ang tanan, dili na kaya kung isa sa tipong pamilya. Thank you so much. Before ko matag og message, mag-thank you ko sa tanan nga ni Ani. Kamo ko isip mo and it's my name first. So, thank you kayo. Ang message para ni Mama kay happy birthday mo ra to edit. Hindi ka na. Thank you kay Ma kay di mo gi-sacrifice mo life sa bisan. Thank you for supporting us. ATM. Financially, yeah, physically. So thank you for supporting us and we appreciate you a lot. When I say mommy, she's a woman of few words to that. Hindi siya nagping. Hindi siya kinaklan mo sa hindi kay ma-feel yun yung hindi mo yung pagkasama sa akin yung appreciate you so much. Birthday. Birthday, May. Hope you have more birthdays to come. Enjoy lang ikwa sa Zumba with your classmate here, Papa. And Mami Fe. Nagugol. So, Mami, thank you for everything. One of the buutan ni siya nga iyaan. Char. Kay di man na siya musturya. So, more siya May, thank you so much. Nagugol. You're also taking care of us. Growing up. That's all. Alright, thank you so much, Madam Basha.
Good evening, everyone. Happy birthday, Sean. And my gift to you is because you are plantita, that's what connects us always. So, gamit mo sa office. So, happy birthday again. Birthday. Muli ka na nalipay ko no sa gibuhat ni Leda o ni Mana. Gitawag siya namo niya. Kita na ko ang ilang love sa imuhan, no? Kita na ko nga ilang yung gisuklian ang imong gisakripisyo nila, no? So, we're on the same page. Zero unya nalipay sa ko. Oh, so, see sa atong mga remaining years, happy birthday! Yes, happy birthday. Actually, nalipay dyan ko nga, invite ko ni Mara Olivia. Kay, hanggang sa nako ako mga office mates before, gwapo, mga gwapa. Salamat kayo, nalipay kayo ko, nagkakita ta diri. Most especially is birthday ni Marites. I wish you all the best. Rest of everything. So, ako gift is something na wala na lang ako i-wrap kaya ay ako ipakita dyan. So, anyway, ito din magamit yes. Madadaanan din mo sa asa. So, dito dyan kakalimutan natin. Ay, ikaw dyan din mo. So, happy birthday guys. Sa ibuhat ni Mara. Mantagin Usang walang tanan kasi wala na ito. Akong gift ni mo, manata ni mo, pasensya na Alright, thank you so much, Madam. It's a message with the heart ko no. Same ra gyapon ma. We appreciate you so much. Dili mi inginani karon og dili sa mga pagtudlo nimo. Appreciate yun na mo tanan-tanan yun. Maita nga again imo na siyang na ibawan. So, mura gito. Ano sa man ako isulti pa? Para ni. But thank you ko again for everything, for all the sacrifices and all the happy moments, all the I don't know what to call it. But all the moments. And also I would like to say sorry for kung sa man ako nabuhat before kung naamang ganing kay gigalagot ko sa mga si mong dughan. Sorry kayo. And I just want to wish you happy birthday. It'll be your senior year, but it'll be your blessful years to come. And thank you so much everyone as well for coming for tonight. Thank you so much. Salamat. Ate. Tanan nga ni Ari, salamat kayo ninyo tanan bisag kung sa kalayo, ta sa liluan, sa kayan. Mandawi uban pa. Salamat kayo sa Ari kay to celebrate my 60th birthday. Salamat sa mga masulti sa Alright, Yeah,